शहरी आबादी में मुसलसल इजाफा किस किस्म के चैलेंजेस का बाइस बन रहा है? कब्रों के ऊपर कब्रें बन रही हैं, एक कब्र खोदते हैं, नीचे कुछ दूसरी कब्र निकल आती है, दूसरी खोदते हैं, तीसरी निकल आती है बीच में। पेशावर में बढ़ती आबादी को कब्रिस्तान क्यों मुयस्सर नहीं? और आपको दिखाएंगे हैलोवीन की मुनासबत से एक खास सेल्फी म्यूजियम। इस वक्त दुनिया में हर 5 में से एक शख्स किसी ऐसे शहर में रह रहा है जिसकी कम से कम आबादी 10 लाख है, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सन 2030 तक ऐसे शहरों की तादाद में 5% इजाफा मुतवक्को है। दुनिया के शहर ना सिर्फ तादाद में बल्कि अपने साइज में भी बढ़ रहे हैं, और ये सूरत हाल कैसे चैलेंजेस पैदा कर रही है, इस पर डालेंगे एक नजर आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। आज शहरों का आलमी दिन या वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाए जाने वाले इस दिन का मकसद दुनिया की तवज्जो आलमी सतह पर बढ़ती हुई शहरी आबादी की ज़रूरियात और चैलेंजेस की जानिब दिलाना है। इस दिन को मनाने का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम शहरियों के लिए दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए आलमी सतह पर मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाना भी है। 2018 का जायजा ले तो दुनिया की कुल आबादी में से 55% से ज्यादा लोग शहरों में आबाद थे, और ये आबादी मुसलसल बढ़ रही है। शहरी सहूलियात और मुलाजमत के बेहतर मौक़े मजीद लोगों को शहरों की तरफ खींच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक सन 2030 तक दुनिया की कुल आबादी का 60% हिस्सा शहरों में आबाद होगा। मेगा सिटीज में भी इजाफा हो रहा है। मेगा सिटीज अक्सर उन शहरों को कहा जाता है जहां की आबादी 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो। गुज़िश्ता साल के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 33 मेगा सिटीज हैं। दुनिया में 48 शहर ऐसे हैं जहां की आबादी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आबादी में इजाफे की वजह से इनमें से कम 10 शहरों की तादाद बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी, और यूं सन 2030 तक मेगा सिटीज बढ़कर 43 हो जाएंगी। इस वक्त 33 मेगा सिटीज में से 27 दुनिया के कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में वाक़ हैं। कराची का शुमार भी दुनिया की मेगा सिटीज में होता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की कुल आबादी 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा है। बढ़ती आबादी, पानी का बहरान, कचरे का ढेर, सीवरेज, नाकिस टाउन प्लानिंग क्या है जो कराची शहर के मसाइल में शामिल नहीं होता। लेकिन इस वक्त कराची की टूटी फूटी सड़कों के मसले ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। मैस ट्रांजिट मंसूबे के अधूरे काम के सबब शहर का एक बड़ा हिस्सा न सिर्फ मुतासिर है बल्कि इस तरह का हाल तो अब शहर की बहुत सी सड़कों का है। अहवाल बता रही हैं कराची से सिद्रा डार। कराची शहर की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहां से गुजरकर घर पहुंचने वाला ये कह सके कि इसका सफर बरवक्त और आरामदेह गुजरा है। इन टूटी फूटी सड़कों की वजह से अब मिनटों का सफर घंटों में तय होना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है तो इससे आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। जो रास्ता आपको विद इन 15 मिनट्स कवर करना पड़ता है उसके लिए आपको आधा एक घंटे ट्रैफिक में खड़ा होना होता है। हमें आना होता है, हमारे रोजी का मसला है, इतनी महंगाई है तो हम लोग काम पे आते हैं तो हमें बहुत मसला होता है। ये खड्डे, ये इतना पैदल चलना होता है, हमें बहुत मुश्किल होती है। हम लोग डिस्मिसिव लोग हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल से शहर में खातिर ख्वाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, लेकिन वफाकी मंसूबों में ताखीर के सबब भी शहर का नक्शा बिगड़ कर रह गया है। अभी शहीद मिलत पे 2 अंडरपासेस बन रहे हैं, राना लियाकत अली फ्लाईओवर बन चुका है, किसने बनाया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। नॉर्दर्न बाईपास किसने बनाया? हमने बनाया। हब रिवर रोड किसने बनाया? हमने बनाया। कोई सवाल पूछे ना नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को जो इस वक्त ग्रीन लाइन की वजह से अजाब का सामना है, कोई फेडरल गवर्नमेंट से सवाल तो पूछे? कोई जो पॉट होल्स क्रिएट हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जरा पूछे ना फेडरल गवर्नमेंट से, SIDC से कि बड़े बड़े ऐलानात तो करते हो, दावे तो करते हो, काम तो तुमने धेले का नहीं किया। कौन सा मंसूबा किसकी जिम्मेदारी है, इससे आम शहरियों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये जानना चाहते हैं कि सुस्त रवि के शिकार तरक्याती मंसूबों, टूटी सड़कों और धूल मट्टी से उनकी रोज की लड़ाई कब खत्म होगी। जहाँ पे जो कोई काम स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट का स्टार्ट ही है, वो लेट पे लेट होए जा रहा है, और पुलों के बनने से लेके रोड के बनने से लेके हर चीज़ डीले पे है। परेशानी तकलीफ बढ़ती जा रही है। जिस रोड पे जाओ उस रोड पे ट्रैफिक, जिस गली से गुजरो उस गली में ट्रैफिक। कौन सी ऐसी परेशानी है जो हम कराची वाले नहीं उठा रहे हैं? वजीर आजम पाकिस्तान ने फरवरी में कराची के लिए 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहर में इन फंड्स का इस्तेमाल कहीं नजर नहीं आ रहा। पर
بڑھتی آبادی کے سبب وسائل محدود اور مسائل بے حساب ہو چکے ہیں. حالات کب بدلیں گے کوئی نہیں جانتا. اس لیے زندگی کا پہیہ روا رکھنے کے لیے یہ شہر جیسا بھی ہے گزارا تو کرنا پڑے گا. اس اصول کے تحت اب کراچی والے سمجھوتا کر بیٹھے ہیں. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پشاور کی آبادی تقریباً 20 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جبکہ گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق شہر کی آبادی بڑھ کر 42 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. آبادی میں اضافے سے باقی مسائل کے ساتھ قبرستان کی کمی بھی شہریوں کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. مزید جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. گھر یا خاندان میں کسی فرد کا انتقال ایک مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ میت کی تدفین کے لیے قبر کی زمین تلاش کرنا ہوتا ہے. پشاور شہر کی آبادی میں گزشتہ 2 دہائیوں میں 120% اضافہ ہوا ہے، جس سے رہائش اور خوراک کی سہولیات کے ساتھ قبرستانوں کی کمی بھی واقع ہوئی ہے. یہاں پر تو زمین حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں پر قبروں کے اوپر قبریں بن رہی ہیں. ایک قبر کھودتے ہیں، نیچے کچھ دوسری قبر نکل آتی ہے، دوسری کھودتے ہیں، تیسری نکل آتی ہے بیچ میں. آبادی میں اضافے کی وجہ سے اکثر قبرستانوں کو مسمار کر کے غیر قانونی آبادیاں، مساجد اور شاپنگ مالز بن گئے ہیں. زمینوں قبرستان کے پیچھے آپ دیکھ لیں، اس سے پیچھے جو اور قبرستان کا ایریا ہے اس سائڈ پر آپ دیکھیں تو انہوں نے قبریں ہٹا کر وہاں پہ گھر بنائے ہیں. وہاں پہ کافی زیادہ وہ سب قبرستان تھا جو بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، وہ قبرستان تھا. وہ دیکھتے دیکھتے وہاں پر وہ سب گھر وغیرہ بن گئے ہیں. پشاور کی نوتیا قدیم کے رہائشی رحمان گل سمجھتے ہیں کہ پکی قبروں نے بھی اس مسئلے کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ اس کی جگہ نئی قبر کی تعمیر ممکن نہیں ہوتی. یہ پکی قبر ہونی نہیں چاہیے. کچی قبر تو اس لیے کہ تاکہ 5-10 سال بعد وہ خود بخود ہی وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ انسان کو کوئی جگہ مل جاتی ہے، میت کو جگہ مل جاتی ہے. مقامی اصلاحی کمیٹی کے ممبر ایڈوکیٹ جان محمد کے مطابق گزشتہ 70 سال میں کسی حکومت نے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں کی. شہر سے تو باہر ہے لیکن حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. روز بروز آبادی ہو رہی ہے، روز بروز آبادی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن قبرستانوں کے کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ آئیے یہ جو آدمی مر جاتے تو اس کے لیے کیا کریں گے. اس کے لیے حکومت نے کوئی تجاویز نہیں پیش کیا، کوئی بل ہی نہیں پاس کیا کہ اس پر کیا کریں. شہریوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے شہر کے مضافات میں ایک جدید قبرستان بنانا چاہیے تاکہ پشاور شہر کے اندر موجود قبرستانوں پر دباؤ کم کیا جا سکے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. شہری آبادی میں اضافہ کن چیلنجز کو جنم دیتا ہے اور اس سے کم مہارت یافتہ طبقے کے معاشی مسائل میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی کے مشہور آرکیٹیکٹ اور مصنف عارف حسن اسکائپ کے ذریعے موجود ہے. ویلکم ٹو دی شو عارف صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کراچی بڑھ رہی ہے، ایسے میں حکومت آپ کے خیال میں ان کے لیے کتنا اہم ہے کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات مہیا کرے؟ ہر چیز کی ضرورت ہے، مکانوں کی ضرورت ہے، اس کا زمین سے رشتہ ہے. اور تب تک جو رسمی آبادیاں ہیں ان میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جگہ تنگ ہے. اس بات سے ڈینسیفیکیشن ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پہ. جب بغیر منصوبہ بندی کے ڈینسیفیکیشن ہوگی تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور سے بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے وہ بھی مسئلہ ہے. نئے شادی شدہ جوڑے جو ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی کہیں رہنے کی، وہ بھی مسئلہ ہے. تو رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جہاں رہائش ہے، جہاں مل سکتی ہے، وہ اتنی دور ہو گئی ہے جی شہر سے کہ وہاں رہنا مشکل ہے. اس کی وجہ سے ڈینسیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ سارے پاکستان، صرف کراچی میں نہیں. کراچی میں شاید زیادہ ہے اور علاقہ اور شہروں کے مقابلے سے. صحیح. یہی شہر ان کی منصوبہ بندی جو حکومت کر رہی ہے وہ روایتی منصوبہ بندی ہے. میرے خیال میں روایتی منصوبہ بندی سے فائدہ نہیں ہوگا. بہت ساری چھوٹی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جی عارف صاحب، اسی طرف آ رہی تھی کہ کیا کوئی سلوشن اب ممکن بھی ہے؟ آپ نے مسائل بتائے کہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل مزید ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا
کیا کوئی حل ممکن ہے آپ کے خیال میں اب جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں شہروں کی؟ دیکھیے چھوٹی چیزوں سے ہوگا. میرا اپنا جو خیال ہے وہ جو حل ہیں وہ مینجمنٹ کے سب سے بڑے حل اصل سب سے بڑے مینجمنٹ کے ہیں. ضروریات کی کمی کا کم مسئلہ ہے, مینجمنٹ کا زیادہ مسئلہ ہے. چھوٹے پروجیکٹس کے ذریعے بہت حل کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے یہ ٹریفک مینجمنٹ کا ہے اور چھوٹے انجینئرنگ پروجیکٹ سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. حل تو نہیں کیا جا سکتا مگر بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ جو بڑے منصوبے آ رہے ہیں یہ حل نہیں ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے پاپولیشن کو, بہت چھوٹی آبادی کو سرو کریں گے. تو یہ بھی مسئلہ ہے جیسے ابھی گرین لائن کا ذکر ہوا, بنے گا بہت اچھی بات ہے مگر اس کو چلانے کے لیے بہت سبسڈی کی ضرورت ہے. صحیح. عارف حسن صاحب بہت بہت شکریہ کراچی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی. بہت شکریہ. رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور کے قریب تیزگام ایکسپریس میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی جس کے باعث کم سے کم 70 سے زیادہ مسافر ہلاک ہوئے ہیں اور 30 سے زیادہ زخمی ہیں. خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduViewer.com پر ہم سے شیئر کیجئے اپنی رائے. facebook.com/viewerurdu کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اربنائزیشن کے اثرات دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہے تھے. امریکہ کی اگر بات کریں تو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی کل آبادی 7 لاکھ سے بڑھ چکی ہے. امریکہ میں ٹرانسپورٹ کے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ٹریفک کے رش کے اعتبار سے امریکہ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہاں گاڑی چلانا کسی عذاب سے کم نہیں اور رش آورز میں تو مت ہی پوچھے کیا حال ہوتا ہے. ٹریفک سے متعلق ڈی سی کو کن چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور اس کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اس کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے ساتھی عمران جدون سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا چیلنجز ہیں عمران؟ واشنگٹن ڈی سی کے ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ واشنگٹن ڈی سی رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے اور ہر ماہ یہاں 600 سے زیادہ لوگ نئی رہائش اختیار کر رہے ہیں. اس کے باعث گاڑیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. دوسری جانب شہر کے اندر آنے والی بڑی ہائی ویز کو مزید وسیع نہیں کیا جا سکتا اور شہر کے اندر کی سڑکوں کو بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہاں وفاقی حکومت کے بہت سے سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں جن میں کام کرنے کے لیے روزانہ بہت سے لوگ شہر کے باہر سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈی سی ایک بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے جس کی وجہ سے ڈی سی میں روزانہ رش لگا رہتا ہے. تو اس کے حل کے لیے کیا حکومت کر رہی ہے؟ تو واشنگٹن ڈی سی کو ورجینیا اور میریلینڈ سے کنیکٹ کرنے والا ایک میٹرو کا سسٹم ہے جو کہ جب میں نے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے ڈائریکٹر جیف مروٹن سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اقدام اٹھا رہے ہیں کہ اسی میٹرو سسٹم کو بہترین بنایا جائے یا بہتر بنایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ میٹرو لے سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سوال. As a city, what we've done under the leadership of our mayor is شہری انتظامیہ کے طور پر ہم اپنے میئر کی قیادت میں جو اقدامات کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بس ٹرانزٹ کا نظام بہتر بنا رہے ہیں. بسوں کے لیے مخصوص لینز میں اضافہ کیا ہے. اپنا میٹرو ریل کا نظام وسیع اور بہتر کر رہے ہیں اور ہم نے پارکنگ میٹرز کی فیس بھی بڑھائی ہے تاکہ عوام کو شہر میں آنے جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پر راغب کیا جائے. تو ارم یہاں بہت سارے لوگ اور کافی سارے لوگ میٹرو اسی وجہ سے بھی نہیں لیتے کہ یہاں ان ایکسپیکٹڈ ڈیلیز ہوتے رہتے ہیں میٹرو میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں ڈرائیو کرنے کا اپنا ہی کچھ مزہ ہے چاہے وہ آپ ٹریفک میں کیوں نہ بیٹھے ہوں. تھینک یو سو مچ. عمران جدون ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن کی صورتحال بتانے کے لیے کہ واشنگٹن میں اربنائزیشن کے کیا اثرات ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں داخلے اور یہاں سے نکلنے کے لیے استعمال ہونے والی سڑکوں پر گاڑیوں کی ایسی رش کی کیا وجہ ہے؟ 70 کی دہائی میں ایک ایسا طریقہ متعارف کرایا گیا جس سے نہ صرف مفت میں آپ اپنے دفتر پہنچتے ہیں بلکہ آپ کو اپنی کار میں منزل تک پہنچانے والا آپ کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. کیسے؟ جانیے سادیہ زیب رانجھا کی اس رپورٹ میں. واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں کام کرنے والوں کی اکثریت ہر صبح جس وقت اپنے گھروں سے روانہ ہوتی ہے وہ وقت رش آور کہلاتا ہے. جو سفر آپ آدھے گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں رش آور میں آپ کو 1 یا 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے سڑکیں مخصوص کی گئی ہیں.
ये दरमियान में मौजूद सड़क जिसमें आपको रश नजर नहीं आ रहा, इसे HOV या हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल रोड कहते हैं। मखसूस औकात में इस सड़क पर वही गाड़ियाँ चल सकती हैं जिनमें कम से कम उतने अफराद सवार हों जिनकी कानूनी इजाजत है। अब ये मुसाफिर कैसे ढूंढे जाएं? इस तलाश ने एक और अनोखे नजरिए को जन्म दिया जिसका नाम है स्लग लाइन। Been using this for the last 2 years. I found it very helpful. It works really great. वाशिंगटन जब जाता हूँ यानी अपने ऑफिस तो स्लग इस्तेमाल करता हूँ। It's pretty convenient and it's for free. ये ना समझिएगा कि सिर्फ साथी मुसाफिर ही जरूरतमंद हैं। HOV इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर भी चाहते हैं कि उन्हें 2 और मुसाफिर मिल जाएं ताकि वो HOV का इस्तेमाल कर सकें। It's eco-friendly. It's very convenient. स्लग लाइन के लिए मखसूस पार्किंग लॉट में लोग सुबह आकर गाड़ियां खड़ी करने के बाद लाइन में लग जाते हैं। अगरचे ये सारा निजाम आम शहरियों का तख्लीक करदा और उन्हीं की जानिब से चलाया जाता है, ताहम पार्किंग लॉट और इसकी देखभाल अमरीकी दारुल हुकूमत से मुल्हिका रियासत वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी अदा करती है। ये सफर इंतहाई महफूज तस्वुर किया जाता है। दोनों पार्टियां अपने वक्त पर दफ्तर पहुंचने की ख्वाहिशमंद होती हैं। यही वजह है कि कई अशरे गुजरने के बाद भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। Not at all, because क्या है कि सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं। Oh no, not at all. No. Now I know them, pretty much all of them. So. 4 साल हो गए हैं, नहीं डर तो कोई नहीं लगता। Yeah, I love it. It's a great system. 7th and D. दफ्तरों से वापसी पर भी लोग अपनी मखसूस जगहों पर स्लग लाइन में खड़े नजर आते हैं। ज़ाती सतह पर ऑपरेट की जाने वाली इस स्लग लाइन के कुछ उसूल भी हैं। ड्राइवर की इजाजत के बगैर ना ही आप गाड़ी का शीशा नीचे कर सकते हैं, ना ही अंदर बैठकर कुछ खा पी सकते हैं और ना ही मेकअप लगा सकते हैं। और पैसे का लेन देन तो इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो मंजिल पर पहुंचकर ड्राइवर और मुसाफिर का एक दूसरे को थैंक यू कहना है, यानी हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चोखा आए। वैसे तो मेरे भी घर जाने का टाइम हो गया है, क्यों ना मैं भी आज स्लग लाइन इस्तेमाल कर लूँ। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त 2 दहाइयों से अब तक के बदतरीन हालात का शिकार है, जिसका असर उसकी देही आबादी महसूस कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री और उससे मुतालिक झेली शोबों में 3.5 लाख वर्कर्स अपनी मुलाजमतें खो देंगे। भारत की रियासत हरियाणा में जिला गुरुग्राम ऑटो इंडस्ट्री का मरकज था, मगर अब गाड़ियों की मांग में कमी की वजह से ये देही इलाका पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। 4 साल पहले गोपाल सिंह ने कसन नामी गांव में 4 मंजिला घर बनाया। उसने 22 कमरे दूसरी जगहों से काम के लिए आने वालों को किराए पर दे रखे थे और इस आमदन से एक दुकान खोली थी। उसका गांव भारत की एक बड़ी कार कंपनी के प्लांट के करीब वाक़ है, मगर अब किराएदार नहीं रहे। हर बिल्डिंग में आपको 5-10 रूम खाली मिल जाएंगे। पहले इसमें यह था कि रूम बुक रहते थे, किराएदार रूम को ढूंढते हुए डोलते थे। अब आपको रूम खाली मिलेंगे, किराएदार नहीं मिलेंगे। अब के कारोबार में मंदी की वजह से फैक्ट्रियां मजदूरों को फारिग कर रही हैं और हजारों काम करने वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं। दिनेश कुमार कसन में 10 साल से रह रहे थे, लेकिन 3 माह पहले उन्हें गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी ने नौकरी से फारिग कर दिया। काम यहाँ पे लग नहीं रहा है, कहीं घर जाएंगे। परेशानी जो है पैसा वो है उसी में से देते हैं, अब घर जाएंगे। काम नहीं लगा तो यहाँ बैठ कर क्या करेंगे। इस खामोश गांव की किस्मत उस वक्त बदली जब बहुत से लोग काम की गर्ज से दूसरी जगहों से आने शुरू हुए। गांव के काश्तकार, दुकानदार और मालिक मकान बन गए और नई नई दौलत की वजह से बकरियों के साथ साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें यहाँ की तंग गलियों में घूमने लगी। गांव में घर ज्यादा मेयारी हो गए, मगर अब जबकि गांव खाली होने लगा है तो खाने पीने और दूसरी अशिया के खरीदार भी कम हो गए हैं। जो आज से 3 या 4 साल पहले 100/100 आता था, आज हमारा 45% आ रहा है। 55 हमारा लॉस हो गया। वैसे मंथली इनकम कम है तो करना पड़ता है, तो सोच के खर्चा करना पड़ता है। कुछ अर्से पहले तक कसन गांव इंडिया की देही मईशत की तरक्की की अलामत था। अब जबकि ऑटो इंडस्ट्री में मंदी के सबब इसके हालात भी बदल रहे हैं, तो इन गलियों में एक ही सवाल है कि मजदूर कब लौटेंगे। अंजाना परसीचा के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं?
तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आज के दौर में सेल्फियां लेने का शौक किसको नहीं होता। हैलोवीन की मुनासबत से अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के टाइसन्स कॉर्नर सेंटर में एक सेल्फी म्यूजियम खोला गया है ताकि शौकीन अफराद खुद के डरने या डराने के मनाजिर को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया की जीनत बना सके। इस म्यूजियम की सैर करवा रही हैं फायजा बुखारी। ये हुनूरशुदा लाश आपको अमेरिकन स्क्रीन सेल्फी म्यूजियम में दाखिल होने की दावत दे रही है, लेकिन अंदर आप अपने रिस्क पर जाइए, क्योंकि यहाँ मौजूद 30 स्टॉल्स पर पुराने और नए दौर की फिल्मों के मशहूर डरावने किरदार आपको खौफजदा करने के लिए तैयार हैं, जैसे अमेरिकन हॉरर स्टोरी फिल्म के ये मस्खरे। यहाँ रेबेका फाउलर भी हैं, जिन्हें 1685 में रियासत मैरीलैंड में जादूगरनी करार देकर फांसी दी गई थी। अगर आपको क्लासिक डरावने किरदार पसंद है तो फ्रैंकेनस्टाइन की लैब में तजर्बात कीजिए। आसेब ज़दा गुड़ियों से खौफजदा हों या पुराने विक्टोरियन घराने के पुरस्रार मकीनों के साथ चाय पीजिए। एक तरफ फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग की आसेब ज़दा एनाबेल गुड़िया आपको घूर रही है, तो दूसरी जानिब फिल्म द नन की शैतानी राहिबा। ये जुज़वी तौर पर हैलोवीन हॉरर म्यूजियम है, जिसमें 30 स्टॉल्स ऐसे हैं जहां लोग इंस्टाग्राम के लिए दिलचस्प तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके अलावा स्नैपचैट लेंस इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। lens that makes your face look like a zombie if you want to do that. I have seen different kinds of characters. मैंने मुख्तलिफ किरदार देखे। ढांचों में से एक जो मुझे अच्छा लगा वो है जो दरवाजे के अंदर रखा हुआ है। That's on the front door, main door. गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के लिए यहाँ आयरन थ्रोन भी मौजूद है। तलवार थामे और खुद को फिल्म का किरदार तस्वुर करें। मौत का जायका तो सब ने चखना है, लेकिन यहाँ पर ये इंतजाम किया गया है कि अगर आप जिंदा होते हुए मौत का जायका चखना चाहें तो आप चख सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। प्लास्टिक सर्जरी के बुरे असरात की अक्कासी करती डॉक्टर डकलिप आपको सिखा रही हैं कि सेल्फी लेने का सही तरीका क्या है। एक बोर्ड पर अपने बदतरीन खौफ भी दर्ज कर सकते हैं, जबकि म्यूजियम के बारे में अपनी राय का इजहार इस किताब में दर्ज किया जा सकता है। हैलोवीन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कीमत अदा करके खौफ खरीदा जा सकता है। यही वजह है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि बहुत से दीगर ममालिक में बहुत से लोग ये कीमत बखुशी अदा करने के लिए तैयार होते हैं। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, टाइसन्स कॉर्नर, वर्जीनिया। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।